तो कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं। बस अल्हम्दुलिल्लाह जी। जी फरमाएं, क्या कहेंगे? जी हमने सोचा थोड़ी गुफ्तगू और हो जाए। जी जी जरूर। जहाँ तक मुझे याद है आपने ये कहा था कि साइंस ने कुछ चीजें ऐसी बताई हैं कि जिसके साथ थोड़े शक व शुबात पैदा होते हैं या क्वेश्चंस पैदा होते हैं। जी जी ऐसा ही है। तो मैं बताता हूँ कि असल में ना यानी कि थोड़ा सा अगर हम ये बेस देख लें कि साइंस असल में है क्या, और हमारा मजहब जो है उसमें उसके नॉलेज की कुछ कैटेगरीज होती हैं। यानी सबसे पहले तो ये कि कोई भी क्वेश्चन जो इस्लाम से मुतल्लिक आता है तो वो क्वेश्चन अगर बिलीफ से रिलेटेड हो, ईमान से ईमान से रिलेटेड हो, तो उसका मतलब ये होता है कि इसमें अगर हमारी राय गलत होगी तो उससे हमारे दीन ईमान में असर पड़ेगा। यानी मिसाल के तौर पर अब खुदा ताला की जात से मुतल्लिक जो क्वेश्चंस हैं, जैसे कुरान मजीद में अल्लाह ताला के हाथों का जिक्र है। उसके अलावा कुरान मजीद में अल्लाह पाक के चेहरे का जिक्र है कि रोजे क़यामत सब कुछ खत्म हो जाएगा सिवाय अल्लाह ताला के चेहरे के। अब ये एक ऐसे टॉपिक हैं कि ये हमारे अकीदा से रिलेटेड हैं। अगर हम इस बारे में कोई गलत राय रखते हैं या ऐसी राय रखते हैं कि जो असल टीचिंग के खिलाफ है, तो इसका मतलब ये है कि हमारा ईमान ज़ाया हो जाएगा। तो इसीलिए जब भी कोई क्वेश्चन होता है तो सबसे पहले ये देखना होता है कि ये क्वेश्चन हमारे अकीदा से रिलेटेड है या ये हमारे एक्शंस और अमाल से रिलेटेड है। यानी इसकी एक और छोटी सी मिसाल है कि आपने सुना होगा जब आप हदीस पढ़ते हैं, सुनते हैं, कुछ ज़ईफ हदीसें होती हैं, कुछ सही हदीसें होती हैं, कुछ तो ज़ईफ हदीसों को लोग कुछ एक्सेप्ट नहीं करते कि भाई ये ज़ईफ हदीसें हैं, इसमें प्रॉब्लम है। लेकिन उनका एक असूल हदीस का एक मुत्तफ़िक कायदा है, एक पक्का कायदा है कि जहाँ फ़ज़ाइल अमाल की हदीस हो, जहाँ फ़ज़ाइल अमाल की हदीस हो, वहाँ ज़ईफ़ हदीस भी मकबूल होती है। यानी ज़ईफ़ हदीस को भी एक्सेप्ट कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि वो इश्यू जो है वो हमारे ईमान से नहीं होता। यानी मिसाल के तौर पर मैं एक वैसे मिसाल बताता हूँ कि अगर कोई, ये मैं रियल एग्ज़ाम्पल नहीं दे रहा, मैं आपको बना के दे रहा हूँ एग्ज़ाम्पल। अगर आपको एक ऐसी हदीस में ऐसी चीज़ मिलती है कि भई आप रात को उठकर अगर 2 नफ़ल अदा करते हैं, 4 नफ़ल अदा करते हैं, या जैसे कि ये शबे जो होती है कदर, सॉरी शबे मिराज की रात की फ़ज़ाइल जो भी हैं, लिखे हुए हैं हदीस में, उनको बाज़ लोग कहते हैं कि ज़ईफ़ हदीस है। लेकिन चूँकि जो भी शख्स वो नवाफ़िल अदा करेगा, उसको सवाब होगा। यानी कि वो, तो ये फ़ज़ाइल अमाल है, तो वो उसको भी एक्सेप्ट कर लेते हैं। यानी जो लोग ज़ईफ़ हदीसों को नहीं मानते, वो भी ये कहते हैं कि फ़ज़ाइल अमाल की हदीस हो तो तब हम ले लेंगे, क्योंकि उससे हमारे अकीदे पे असर नहीं पड़ेगा। ये तो हो गया एक पॉइंट जो हमें हर वक़्त ज़हन में रखना चाहिए जब भी हम कंपैरिज़न करते हैं साइंस और कुरान का, कि वो जो टॉपिक है, यानी साइंस ने अगर कोई ऐसी बात की है जो कि खिलाफ़े दीन या खिलाफ़े इस्लामी तालीमात है, तो हम ये देखेंगे क्या वो इश्यू अकीदे का इश्यू है या वो फ़िक़्ह का इश्यू है या वो फ़ज़ाइल अमाल है। ये तो होगी एक चीज़। दूसरे नंबर पे जो साइंस है बेसिकली वो रिलीजन का मुतबादल नहीं है, यानी अल्टरनेट नहीं है कि अगर रिलीजन नहीं है तो साइंस आ गई है। तो साइंस ने जो मज़हब हमें देती है, जो मज़हब हमें देता है, साइंस ने वो सब कुछ हमें देना शुरू कर दिया है। तो साइंस बेसिकली एक, बस इसकी डेफिनेशन ये है कि वो चीज़ों को अंडरस्टैंड करती है कि ये चीज़ें काम कैसे करती हैं। यानी कोई चीज़ जो है काम कैसे करेगी, हमें साइंस बस ये बताती है। जो मॉडर्न डेज़ के उलमाए कराम हैं, उनके ऊपर ये बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी है कि जब वो साइंस की इजादात को और साइंस की इन्वेंशंस को ज़िक्र करते हैं,
اور اس کو میچ کرتے ہیں قرآن مجید کے ساتھ، تو بہت کیئرفل ہونا پڑتا ہے، کیونکہ سائنس آج ایک بات کرتی ہے، سائنس کچھ عرصے کے بعد ڈفرنٹ بات کرے گی۔ اور ایک آخری بات میں بتاتا ہوں، پھر ہم آپ کے وہ ٹاپکس پہ چلتے ہیں، کہ اگر سائنس کوئی ایسی بات کرتی ہے کہ جو ثابت ہو جاتی ہے اور وہ ہماری احادیث یا دین کے کسی ٹاپک کے اپوزٹ ہوتی ہیں، اور وہ ٹاپک جو ہے اگر بلیفز کا نہیں ہے، ایمان کا نہیں ہے، اور وہ کسی بھی طریقے سے ہماری جو بیسک کور بلیفز ہیں اس کے خلاف نہیں ہے، تو ہم سٹل اس پر بلیو کر سکتے ہیں، اس میں حرج کوئی نہیں ہے۔ یعنی دیکھنا بس یہ ہے کہ جو یعنی کہ ہمارے کور بلیف، کوئی ایسی سائنس نے آج تک کوئی ایسی بات کی ہے کہ جو ہمارے کور بلیف کو غلط ثابت کرتے ہیں، یعنی خدا کی وحدانیت کو۔ اور ایک اور میں بات بتاتا ہوں کہ ہوتا اصل میں کیا ہے کہ اگر کسی چیز کی سائنٹیفکلی ہمارے پاس ایکسپلینیشن موجود ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ یہ خدا تعالیٰ کی طرف سے نہیں ہے۔ جیسے اب آپ دیکھیں کہ امیجن کریں کہ اگر انسان نے آج تک پرندے نہ دیکھے ہوتے، آج تک پرندے ہوتے ہی نہ، اچانک پرندے اڑنا شروع ہو جاتے تو انسان کے لیے یہ معجزہ ہوتا، یہ پرندے کیسے اڑنا شروع ہو گئے۔ چونکہ روزمرہ کی چیزوں میں ہم بے شمار معجزات بچپن سے ہوش میں آتے ہوئے دیکھتے آئے ہیں، اس لیے ہمیں وہ معجزہ ہی نہیں لگتا۔ اب اگر بادل کیسے آسمان پہ اڑ جاتا ہے بخارات بن کر، کیسے وہ بارش برسا دیتا ہے، تو یہ بیسیکلی ہے تو ایک معجزہ، یعنی ہمارا بلیو ہے کہ اللہ تعالیٰ بارش برساتا ہے، لیکن اگر آج اس کی سائنٹیفک ایکسپلینیشن آ گئی ہے، اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ایکسپلینیشن آ گئی ہے تو وہ معجزہ ہی ختم ہو گیا۔ یعنی پوائنٹ سمجھے آپ کہ اس کی ایک اور مثال کے کہتے ہیں کہ جیسے بچے ماں کے پیٹ میں کیا ہے وہ صرف خدا جانتا ہے۔ آج لوگ الٹرا ساؤنڈ کروا کر دیکھ لیتے ہیں کہ ماں کے پیٹ میں کیا ہے۔ اب الٹرا ساؤنڈ کروا کر دیکھ لینا یہ غیب نہیں ہوتا، غیب صرف اللہ جانتا ہے۔ یعنی دیکھیں مثال کے طور پہ میں یہاں بیٹھا ہوں اور یہ ساتھ والا کمرہ جس میں کوئی بھی موجود نہیں ہے، میں یہ کہتا ہوں کہ خدا وہ بھی دیکھ سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب ایک شخص جاتا ہے، وہ اس کمرے کے اندر چلا جاتا ہے، اب وہ کہتا ہے جی وہ تو میں نے بھی دیکھ لیا۔ اب اس کا وہاں چل کر جا کر دیکھنا یہ غیب نہیں ہے۔ ہمارا بلیو ہے کہ غیب کا علم اللہ تعالیٰ کو ہوتا ہے یا انبیاء کرام کو جو اللہ ان کو دیتا ہے۔ تو اب ہم اگر سائنس کی بھی بات کر لیتے ہیں کہ سائنس کے خلاف نہیں ہے اسلام، یعنی اسلام، پہلے چلیں اس چیز پہ بات کرتے ہیں، کیا آپ کی نظر میں کوئی ایسی سائنٹیفک ایکسپلینیشن ہے یا لا ہے یا تھیوری ہے کہ جو ہمارے کور بلیف کو غلط ثابت کرے، ہمارا کور بلیف جو ہے وہ غلط ثابت ہو جائے؟ جی 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 فرمائیں۔